Dali! Mong ba na bayot? O, chirik-chirikatla, ha? Bang! Bayot. Ginsay pa next. Buri ka ka. Bang! Ay! Tikaab. Diyos ko, gabaan. I'm out and all the time. So what's up guys? So and for today's video magdulat ang Granny 3. But na nakoy keyboard ng mouse. Nasabi niya sa kong tarungan guys, mag-play na taning buong-buong. Hala, kalagot ba wala ko iskuan. Yes, mag-play na taning kan. So guys, sa kanabuang na jud akong mouse guys. Ay, okay. Skip na ba yun? Oy! Okay, diwa! Oh my God. Hala. Pwede pa kuan guys. Congregation ba yun? Pagdalegpik, oy, buang. Ay, ba? Okay lang, ay dam niya. Basin F. Wait lang guys, basin F. Okay. Ah! Pistik ang slendrina ka lang. May kikalaparungan ba yun ay? No joke. Wait lang. So guys. Ito rin butang dira itong mouse. Itong kung guys. Okay, pero pag... Hello? Ang sabi? Hello, Granny! Kamusta na ka bayot? Ano may anak ni Grandpa? Ay, char na bitaw katong buang nilang apo. Ay, apo ba to anak? Basta. Okay, nakakatag. Bat bukas itong portahan? Sino nag-ablela paruhog matches? Lang yung insensitivity ay. Ma. Si Granny! Mama, si Granny ba yun? Si gwapo day. Granny ha. Video mo gamit akong kan guys. So yes. Roblox rin gaming. Roblox rin akong kan bayot. Unsa ni pag escape aning Granny bayot? Okay, padlaki. Hala. So wala akong padlaki eh. Ay sa Grandpa ha. Time per sa. Buang. Ay. Hala. Kailangan pa Junicol ko. Ginuo ko. Sanay naging si Granny ani ba? Bayuto sa. Sanay naging tao. Okay, why si Grandpa? Ay, ayaw. Ma. Ah! I'm scared. Bitch. Borekat, pagdali, oy. Okay, so ito na i-drop dirang matches, which is magamit na dira. Wood na lang ang kailangan. Yes, wood na lang dyan ba yun kailangan. Ma! Hala, oh my God. Tiki. Ay, char. Tiki. Wait lang. Mungar to si Granny. Lang, close this door. Bitch. Ma! Naglag po dito. Yes! Oh my God! The weapon K! Ma! Ma, si Grandpa ra ba ito bayot? Mamusili ang kefi, agay. Diyos ko. Okay, so, mga watag stone, which is magabit sa stone bayot. Ay, Madrap dito sa mouse, guys. Ang kuan, guys. Madrap dito siya. Makalihok na, pero dito siya yung mukuan bayot, buang. Gaming Roblox, sabday niya siya. Ay, naku, pwede po ni Granny bayot. Lubat akong kuan. Ayan lang. Ako yung sini-iop bayot, bi. Ako sini-iop, guys. Ang tanang kuan, wait lang. Akong gi-up, guys. Basta malubat akong mouse o ang keyboard. Ay, di ba na malubat ang keyboard, ha? Bayot. Simula malubat, bayot. Grandpa! Granny buang-buang. Litik-litik. Burikat. Bayuta mo, ha? Pagdilibok. Abli! Ah! Char. Hey, Day. Anam tong buang, eh. Grandpa! Granny! Buang-buang. Litik-litik. Hoy! Isa naman itong mga buang-buang, Day, eh. Hala! No signs as buang over here. Char. Lang. Hoy, Granny, ha naman mo bayot.
Amiga, gaya mo no, dapat di mo lamion bayot ha kay. No, masig ako dapat ako lang lami. Ah, char bayota, buang-buang. What is this? Okay, and can carry more stones. Wala lang mga buang-buang day. Ay! Basi nag-consi. Basi nag-etinism sila bayot. Ano na ba daw yung hiligan ni Granny Grandpa? Mga bugaon kayo. Ah, may to sila ba? Unsa man nagbutang-butang mo nag-trap, ha? Guwapa mo, Granny? Ha? Ang tanong, guwapa ba mo? Bayot. Pagdali! Limuot sa balay, ay. Taga-record, ganili muot dayon, bullshit. Ay, ah! Pagdali, bayot. Ay, kataw, igranig kang guwapa bayot. Na, abas kik mo katawan ako bayot. Isa ka guwapa. Ha? Where are you? Where is you? Where is you? Granny or Grandpa, where are you? Ah, naman mo nagpunta mga burikata mo. Hala! Why jay tao diri? Why jay karang puslanan ng balay ni Granny ha? May kapuslanan bayot? Interahan mo. Ay, hambot eh. Kaskas lang sa kong bato bayot. Kapoy kuha balik. Granny, burikat. Ano mong pamilya? Burikat tala-tala. Ay, may bird seed. Ay, bird seed. Buang bird. Ay! Akong bilat ba? Ay, shade came na siguro na. No? Okay, wait lang. Okay, over here tayo. Okay. Hatak-hatak ka, Judjay. Lamig kay sagpa-sagpaon. Pagdali. Ay! Ay. Ba! Ay, si Granny ba yun? O, dali. Ay! Hoy. Di buang-buang. Dali. Imbada, oh! Dali! Imong bada bayot. O, chirik-chirikatla, ha? Bang! Bayot. Kinsay pa next. Burikata ka. Bang! Ay! Tikaab. Diyos ko, gabaan. Family. Islam sa kaburikat. Napay ba bang baho bayot? Check up din na to kay Garnebia to in hospital. Mental hospital. Baho kag baba. First honorality. Uy. Bang! Char. Samutan. Lagot kay bagbaba na tao doon. Kay makamatay. Kahit Dahil slendrinay. Baho kag baba bayot. Baho kag chilates. Biyuta ka. Sa pagkagwapas slendrino. Ay, samok-samok ra ka. Ato tong patyon tong bird seed to. Pag wood bayot. Nakakasama ka ng wood bayot. Ay. Dali, dool dali bird seed. Bird seed, buang. Dool dali nagama ka. Ikaw, piling-piling ka dira ha. Piling-piling ka bayot. Gabaan, day. Piling-piling man jud. Ay, hapit mahatak. Ginoo ko. Piling-piling man jud ha. Muna. Resulta sa dabak. Na, matay bayot. Gabaan. Ay! Follow this chore. Kumain ka na ng ulok telesem? Makatambal sa mong tambal. Ay, sure, makatambal sa mong tambal. Unsa daw? Bayuta sad. Kinsay mo dool dire. Taga-agregalo. Pangpahambag sa kong utok. Ay, nagdabad. Chore. What is this? Kailangan. I need a pod, okay? Kilabot. Oy. Hoy, something to be some kind of bayot. Crowbar, di ba? Bayota box. Is this? Aran doesn't work. Ay! Bang! Bayota ka. Buak siya bayot. Ano siya? Char. And, ay, okay. Arang crowbar bayot. Ano saan yung fuse? Ay, so mo na confused eh. Ay, agay! Hi, day. Ito ni ko. Ito na patyo ni. Yan. Biskot ni. Ay, ticket control. Okay, ticket ang kailangan dira bayot. Saba, baho kag baba. Kuha ano tong ticket para mahilom tong bahog jilat na to bayot. So, ano to? Okay, yes. Pila ang kailangan ng crowbar, guys? Pila ka step mo animation bayot? Ay, char, unsa? Wait lang. I think atong adto tag igbaw ba? Adto tong may crowbar pod. I think. Ano ba? Bayot. Ngari. Ato ngari tabayot. And then, hey, ari tagnaog. Ato na nagkapatay buang dira ko. Diri ba bayot? Oh, shika. Diyos ko. Hatch doon ko gidrop ang teddy bear. Ay, okay. Sa kusina man siguro to, no? Di ba? Coconut bayot?
Coconut nut is a very nut. Kung ipukpok si mong bilat, char. Ay! Ay, arat, hindi ba bayot? Oh, saba. Ma! Wala, buta. Ah! Ay, ginoo ko, Lord. Si Grandpa ba kabuang kay kaliwat box? Coconut nut is a bear. O, ara ka, coins bayot. Buang mo. Hala, makuha na to ni Grandpa P ang kuan bayot. Nawa na! Ay, Grandpa, isa bayot ba? Aday, malungay ka na mo. Wait lang. Si Granny! Si Granny. Oh my God, may patay bala bayot. What na? Patay tigbak. Bullshit. Bayot. Sikit day no. Paghilom kay baho kag baba. Paghilom ha. Hilom na dira. Okay, I put this. Hala! Uy, badyo kita bala. Uy, piste. Madali itong abnormal ron, di ba? Team bayot. Shit. Ay, char. Oh. Hello, guys. Ako pala ay bayot na buang. Oh, bayot ha. Ato kay disketik. Hala, walay mo. Hamblag sa kong kalawad sa kong ulo dyan. Wala. Kinsa to. Araong. Bang! Katulog siya bayot. Anak ka ba katulog? Aha, timbana ron laban-laban sa timbana. Kinsay mo hamblog. Ara pa rin. Bang! Ay! Paghalok mo, Zay. Bang! Agay! Ay! Agay akong jilat. Ay, char. Za. Hala, Grandpa, eh. Sige, go. Ay, agay. Hala, kinsa pa bang itong papansin? Bang, za, ipit, agay. Kasakit ato bayot. Deserve. Bida man. Yes, and for today's video. Ato ting intro ubos, be. Intro tag ubos. Yes. Wait lang. Intro ko pinaka-aesthetic. Yes, maura to. And maura to akong video for today's video. Sana ma-enjoy mo. Like and subscribe. And see you all in the next video. Bye, guys. Mwah.